Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Sahabat Kompas.com, WHO menyatakan sejumlah negara tengah dilanda tsunami COVID-19 dalam sepekan terakhir. Salah satu negara yang mengalami lonjakan kasus yakni Prancis. Tak tanggung-tanggung, negara yang terletak di Eropa Barat itu mencatatkan kasus harian tertinggi sejak pandemi dimulai, yakni sebanyak 208.000 kasus dalam 24 jam pada Rabu 29 Desember 2021. Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran dalam sidang parlemen mengatakan jumlah kasus melonjak 15% sejak hari Selasa. Et puis nous avons ce deuxième ennemi, c'est le variant Omicron. Et là, je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de lame de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjuguent en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Les chiffres qui seront publiés ce soir par Santé publique France montrent l'augmentation continuelle du nombre de contaminations dans notre pays. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Plus de 2 Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout, dans tous les territoires. Berdasarkan hasil diagnosis, ditemukan sebanyak 10% warga Prancis telah berkontak dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, Véran pun memperingatkan, kasus COVID-19 harian Prancis bisa melebihi angka 250.000 di awal Januari 2022 jika masyarakat tak mematuhi protokol kesehatan. Ia khawatir pesta Natal dan acara perkumpulan keluarga yang tidak terbatas akan memicu penyebaran virus. Terkait hal ini, Perdana Menteri Prancis, Jean Castex mengumumkan beberapa langkah untuk menahan laju perkembangan COVID-19. Pemerintah Prancis akan membatasi pertemuan publik pada malam tahun baru. Pemerintah juga mewajibkan pemakaian masker wajah di luar ruangan dan meningkatkan patroli polisi pada malam hari. Tak hanya itu, sekitar 1.600 klub malam di Prancis juga ditutup selama 3 minggu.